السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي. بسم الله، نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الأولين والآخرين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب نبدأ على بركة الله. Our lesson today is talking about the Arabic letters. Okay, الحروف الهجائية أو الحروف العربية. طيب قبل أي شيء، ما أهمية دراسة الحروف العربية؟ What is the importance of studying Arabic letters? Okay. Our Quran, القرآن الكريم, is down in Arabic language. القرآن الكريم, the book of Allah, the Holy Quran, down by Arabic language. Okay. القرآن الكريم نزل باللغة العربية. القرآن الكريم هو أشرف الكتب السماوية وهو آخر الكتب السماوية. This is the last book. Okay. And this is the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Every Muslim want to read the Holy Quran. Every Muslim want to recite the Holy Quran in a correct way, as down from Allah subhanahu wa ta'ala to our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So we study these Arabic letters because this Arabic letters is the smallest unit in Arabic word or Arabic language. Okay. يبقى بندرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. تمام. والحرف العربي أو الحرف في اللغة العربية هو أصغر وحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أوكي أهمية الحروف الهجائية أنها أصغر وحدة في كتاب الله. الحروف الهجائية بتتكون مع بعضها the letters it's gather together to make a word. تتجمع مع بعضها لتعمل أو لتكون كلمة. والكلمات تتجمع مع بعضها البعض لتكون جملة، والجمل لتكون مقال أو يعني كتاب. تمام. طيب يبقى the letters gather together to make a word, words gather together to make a sentence. Okay. In Quran, words make ayat, and ayat make surah, surah makes chapter, chapters make mushaf, the Holy Quran. Okay. Every letter in Arabic language has makhraj, articulation points, has character, it's صفات, okay, or characteristics of every letter, صفات لكل حرف. فبأمر الله تعالى إن شاء الله we will study every letter and its articulation points and its characteristics. okay. يبقى إن شاء الله بأمر الله تعالى لازم بأمر الله سوف ندرس مخرج كل حرف، من أين يخرج، تمام، وصفات كل حرف. طيب بداية نعرف يعني إيه حرف. First of all we will know what is the meaning of حرف. okay. نعرف إيه هو الصوت وكيفية إنتاج الصوت أو كيفية إخراج الصوت. تمام. يبقى we want to know what is the meaning of letter, what is the meaning of sound, how this sound is made, the sound of letters, how we make this sound of letters. okay. ريكا. نعم أستاذة. طيب أنت مركزة معايا يعني due attention in this part. Can you translate this part in the beginning? Yeah. okay. نعم أستاذة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang huruf-huruf Arab atau huruf hijaiyah. Kita sudah ketahui sendiri adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Dan ini adalah kitab dari Allah, kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita belajar bahasa Arab karena ini adalah bahasa Al-Quran. Dan kita belajar huruf-huruf bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Huruf-huruf bahasa Arab ini akan tergabung menjadi sebuah kata. Kemudian kata tersebut akan menjadi sebuah kalimat. Kemudian Al-Quran tersusun dimulai dari ayat, kemudian menjadi surat, kemudian dibagi menjadi juz-juz, kemudian menjadi mushaf. Kemudian insya Allah kita nanti akan mempelajari huruf ini berdasarkan sifat-sifat huruf, terus kemudian cara keluarnya huruf, terus nanti kita akan mempelajari bagaimana huruf-huruf ini keluarnya, bagaimana pelafalannya, bagaimana suaranya bisa keluar dari huruf-huruf ini, bagaimana huruf-huruf ini terdengar kayak gitu. Tamam mu'allimati. ممتاز. Okay, the Arabic letters, pronounced Arabic letters, there are 29. الحروف المنطوقة، الحروف العربية، عدد الحروف العربية المنطوقة 29 حرفا. The letters of the Arabic alphabets are 29 letters arranged by Imam Nasr ibn Asim al-Lisi سنة 90 هجريا. It's 90 AH. In accordance with the similarity of script among them, he dotted them in order to differentiate the similar ones. Okay, these letters from Alif to Ya. Alif, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Qa, Dal, Zal, Ra, Za, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Za, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Lam, Alif, Ya. Okay, this Lam Alif is referred to Alif Mad. هذا حرف اللام ألف بيشير أو بيدل على ألف المد. تمام، لأن الألف المد ألف ساكنة ولا تأتي مفردة، ولكن لنطقها لابد أن يأتي حرف قبلها. تمام، because the letter of mad, this ألف not come alone, okay, but come before it is any letter else, okay, to stand this letter mad or to help this ألف mad to pronounce it. Okay, this attention, the alif which at the beginning of the letters of the alphabet is the hamza. Okay, as for the linguistic alif, it's the letter preceding the last one, and it's expressed as la because it's always sakina, and the letter that precedes it always has a fatha. Okay, cases of the Arabic letters except for ألف. حالات الحرف العربي ما عدا حرف الألف. الفاول، الحروف المتحركة with حركة. Okay, these الحروف المتحركة حروف لابد أن يأتي معها حركة. It's called short sound. Okay, بتسمى أصوات قصيرة. طيب الحروف التي تأتي معها الحركة، هذه الحركات these vowels as فتحة with فتحة with ضمة with كسرة or ساكن no vowel. As for the letter ألف, it's always ساكنة and the letter that precedes it always has a فتحة. Regarding the stressed letter, it consists of two letters. الحروف المشددة بتتكون من حرفين. The first is a ساكن and the second is vowel. الحرف المشدد بيتكون من حرفين. الحرف الأول بيكون حرف ساكن والحرف الثاني بيكون متحرك. It's for example باء
has شدة. Okay, يبقى this باء is consists of two باء, two letters. The first باء has سكون, the second باء has vowel. This vowel here is فتحة, so it's down here فتحة. Okay. Okay Rika, before delete نعم this أستاذة. wrong. Okay. أجيب آه. العربي ولا ده تمام؟ تفضلي معلمتي. لا عليك. طيب تمام. بالعربية طيب تمام. أيضا. أنا بنسى، معلش الأسف. The written alphabetical letters الحروف المكتوبة، عدد الحروف المكتوبة. أوكي 28. يبقى الحروف التي تكتب عددها 28. الحروف المنطوقة pronounced letters it's counts 29. الحروف التي تنطق pronounced تنطق 29 حرفا. Their order according to the Eastern scholars is أبجد هوس حطي كلم سعفص كرشت صخذ ضغغ. Okay, according to the Western scholars أبجد هوس حطي كلم صعفض قرست. Okay, attention for here قرشت, here قرست ذخص سخذ صخذ ضغش ضغش. It's okay. Here is ضغغ, here ضغش. Okay, it's يعني simple difference but it's الشاطبية in his poem حرز الأماني followed the order of the Western scholars and Ibn al-Jazari followed him in الطيبة. Okay, يبقى الحروف العربية الحروف الهجائية المنطوقة التي تنطق 29 حرفا. الحروف الهجائية العربية 29 حرفا. رتبها الإمام نصر ابن عاصم الليثي عام 90 هجريا بحسب تشابهها في الخط ونقطها ليفرق بين المتماثلات وهنا من الألف إلى الياء. يوجد هنا تنبيه attention. الألف التي في أول الحروف الهجائية هي الهمزة، وأما الألف المادية فهي الحرف قبل الأخير ويعبر عنها بلا ألف ساكنة وقبلها لام مفتوحة لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. طيب حالات الحرف العربي عدا الألف. يعني حالات الحرف في العربي جميع الحروف العربية ما عدا حرف الألف. أما الألف فلا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. هذا دائما ألف المد دائما ساكنة وقبلها يأتي مفتوح. هذا هو شرط الألف المادية. تمام. والحرف المشدد بيتألف من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. فهنا حالات الحرف العربي ساكن متحرك. ساكن بدون أي حركة no vowel، متحرك بالفتحة أو بالكسرة أو بالضم. تمام. والحرف المشدد هو الحرف الذي يتكون من حرفين. تمام. بيكون الحرف المشدد هذه هي علامة الشدة. تمام. مثال الباء المشددة فبتنقسم إلى 2 باء. تمام. الباء الأولى بتكون ساكنة عليها السكون ساكنة، والباء الثانية بتكون عليها الحركة، هنا الحركة بالفتح فتكون الباء الثانية مفتوحة. الحروف الأبجدية المكتوبة 28 حرفا رتبت عند المشارقة أبجد هوس حطي كلم صعفص كرشت سخذ ضضغ. وعند المغاربة أبجد هوس حطي كلم صعفض قرست سخذ ضغش. وعلى ترتيب المغاربة
مشى الشاطبي في حرز الأماني وتبعه ابن الجزري في الطريق. تمام؟ اتفضلي يا ريكا. نعم معلمتي. الصفحة من الأول. اتفضلي. نعم أحبكم معلمتي. تحبي تشيري انتي؟ تحبي تشيري من عندك؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke. Yang pertama kita bahas tentang huruf Arab yang bagian yang diucapkan atau huruf hijaiyah yang dalam pengucapan. Jadi huruf Arab ini ada dua. Untuk huruf hijaiyah atau huruf yang diucapkan ada jumlahnya 29, dan untuk huruf yang abjadiyahnya yang tertulis ada 28. Jadi dalam huruf Arab ini dibedakan huruf yang diucapin ada 29 dan huruf yang ditulis ada 28. Ya. Baik, kita bahas yang pertama yaitu huruf yang dalam pengucapannya atau mantuqah atau yang diucapkan atau huruf hijaiyah jumlahnya 29. Huruf hijaiyah ada 29 huruf disusun oleh, jadi yang pertama kali menyusun huruf hijaiyah ini, huruf yang diucapkan ini disusun oleh Imam Nasr bin Asim Al-Laiti. Al-Laiti, beliau wafat pada tahun 90 Hijriah. Nah, Imam Nasr beliau menyusun urutan huruf hijaiyah ini sesuai dengan kesamaan bentuk. Kemudian huruf-huruf ini beliau beri titik untuk membedakan dari huruf yang memiliki kesamaan dalam bentuk. Nah, teman-teman bisa lihat urutannya kan bentuknya sama. Yang membedakan adalah titiknya. Terus hurufnya adalah hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, wo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, lam, alif, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bagian lam alif. Di sini sebenarnya lamnya ini mewakili huruf-huruf yang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah alif maddiyah. Nah, alif maddiyah itu selalu keluar dari selalu berdampingan dengan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi makanya di sini maksudnya adalah alif maddiyah. Jadi makanya sebelumnya adalah huruf lam. Huruf lam kan sudah ada ya. Jadi yang dihitung di sini adalah huruf alif maddiyahnya, bukan lamnya. Jadi jumlah di sini 29 huruf yang tertulis. Jadi huruf alif maddiyah kan alifnya sukun, sebelumnya selalu berharokat fathah. Kayak gitu ya, yang lam alif ini. Lam alif ini, Ana kasih ini ya. Itu lam alif yang itu maksudnya. Terus yang perlu kita perhatikan dari ini ya, alif yang di sini, yang di depan ini, yang pertama ini kata C, yang di awal ini teman-teman lihat yang Ana lingkarin, ini bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Nah, kalau yang alif kan tadi yang lam alif. Jadi ini huruf hamzah. Nah, untuk alif yang ini, alif maddiyah, lam alif, adalah huruf yang sebelumnya, sebelum terakhir. Maksudnya lam alif sebelum huruf ya, kan huruf ya terakhir kan. Huruf lam alif mad
sebelum huruf terakhir katanya kayak gitu. Dan lam alif selalu sukun. Bukan lam alif, maksudnya alif madiyah selalu sukun. Alif selalu sukun dan huruf sebelumnya selalu memiliki harokat fathah. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya, yang urutan yang Imam Nasr tulis. Jadi yang pertama itu bukan alif tapi hamzah. Yang dikatakan alif yaitu alif madiyah pada dua terakhir sebelum huruf ya. Itu yang dimaksudkan alif. Terus selanjutnya adalah keadaan huruf Arab kecuali huruf alif. Jadi untuk huruf alif selalu sukun. Jadi teman-teman harus kita perhatikan huruf alif selalu sukun dan huruf sebelumnya selalu memiliki harokat fathah. Jadi huruf alif itu selalu didampingi huruf sebelumnya. Dan huruf alif tidak punya harokat, dia selalu sukun. Is always sukun. Is always sakinah, dia selalu sukun. Dan untuk berkaitan dengan huruf tasdid itu terdiri dari dua huruf. Huruf yang dia hurufnya sama tapi terdiri dari dua huruf. Huruf yang pertama adalah huruf yang sukun dan huruf yang kedua adalah huruf yang berharokat. Tadi Ustazah sudah nulis huruf ba ya, huruf ba tasdid. Huruf ba tasdid yang pertama adalah ba-nya sukun. Ba yang kedua adalah ba yang berharokat. Afwan ya, ini nggak jelas. Bentar, anak oret-oret ba tasdid terdiri dari dua huruf. Ba sukun yang pertama, ba berharokat fathah. Kalau misalnya tasdid berharokat fathah. Jadi kayak gitu untuk huruf tasdid. Terus kan dalam keadaan huruf Arab ini kan ada yang huruf berharokat. Nah, huruf berharokat itu terdiri dari harokat fathah, harokat dhammah atau harokat kasroh. Nah, sukun ini bukan termasuk harokat ya teman-teman. Jadi sukun dia sendiri. Sukun sendiri, tidak ada harokat. Yang berharokat itu adalah huruf yang berharokat fathah, dhammah atau kasroh. Fathah, dhammah, kasroh itu adalah huruf yang berharokat. Kemudian sukun tidak ada harokat. Jadi yang 29 huruf ini adalah huruf yang diucapkan. Huruf yang diucapkan ya. Yang tertulis jumlahnya 28. Kita masuk di huruf yang tertulis atau dalam penulisan bahasa Arab atau huruf abjadiyah dalam bahasa Arab berjumlah 28. Para ulama, jadi di sini ada dua ulama ya teman-teman. Yang pertama adalah ulama dari timur. Ulama dari timur menyusun huruf Arab ini yang dalam penulisan atau dalam maktubah yang tertulis disusun menjadi kata ini abjad, hawaz, hutti, kalamun, fals, koroshat, takhadun, bodhogun. Kemudian pendapat untuk yang kedua yaitu ulama barat. Ulama timur itu bahasa Arabnya apa? Masyariqah, yang bahasa ulama barat bahasa Arabnya maghribah. Untuk ulama barat menyusun huruf Arab yang ditulis ini menjadi abjad, hawaz, hutti, kalamun, su'fal, korosat,
takhazun, zogoshun. Jadi teman-teman kita lihat perbedaannya. Untuk kata abjad, hawaz, huti, kalamun untuk ulama timur maupun ulama barat sama. Yang membedakan adalah pada kata sa'fat sama korosyad. Nah, ini beda. Kalau ulama timur kan sa'fals korosyad, kalau ulama barat so'fat, dia pakai sod, so'fat korosat. Kalau ulama timur pakai shin, kalau ulama barat dia pakai sin. Terus sakhozunnya masih sama, sakhozun. Terus yang beda, yang terakhir dozogun sama yang ulama barat zogoshun. Jadi itu ya tiga beda ininya dari dua pendapat ini. Kalau kita hitung ini meskipun hurufnya disukun juga ini terhitung 28 ya teman-teman yang ditulis. Nah, kita bisa lihat huruf alif tidak termasuk huruf yang tertulis, yang masuk di huruf yang maktubah, karena huruf alif itu kan huruf yang tidak diharokat. Jadi yang maksud yang ditulis ini adalah huruf yang diberi harokat. Jadi huruf alif kan kita udah bahas ya teman-teman, huruf alif tidak selalu sukun dan dia selalu diikuti huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi huruf yang diucapkan ini 29 termasuk huruf alif. Nah huruf yang ditulis alif tidak termasuk kayak gitu. Yang maksudnya membedakan di sini adalah harokat ya. Huruf yang maktubah ini adalah huruf-huruf yang diberi harokat. Nah huruf mamtuqah, huruf yang diucapkan adalah huruf yang diucapkan kayak gitu. Jadi alif di sini kan nggak diberi harokat, jadi dia termasuk huruf yang mamtuqah dan sisanya yang maktubah ini adalah huruf-huruf yang diberi harokat. Terus Imam Shatibi di dalam matan Hirz al-Amani beliau mengikuti susunan Magharibah atau susunan ulama barat, dan Imam Ibnul Jazari dalam At-Thaibah beliau mengikuti Imam As-Shatibi, mengambil pendapat yang ulama barat. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah ya. Udah kayaknya. Tamam mu'allimati. جزاك الله خيرا حبيبتي. وإياك معلمة. طيب نكمل. The organs of speech and how sounds and letters occurs. Okay, أعضاء النطق وكيفية حدوث الأصوات والحروف. The main articulation points of Arabic letters المخارج الرئيسية للحروف العربية. The first one is the empty space in the throat and mouth. The throat, the mouth, the upper palate, the tongue, the teeth, the lips. The nasal cavity, it's هنا الجوف، خلاء الحلق والفم، الحلق، الفم، الحنك الأعلى. This is the mouth. It consists of these parts, or الفم بيتكون من الحنك الأعلى، اللسان، الأسنان، الشفتان. The last one is الخيشوم. Okay. Okay. يبقى here. This is which color by green color and blue color. Okay, blue color. This from here, from the throat to the lips, this is called al-jawf. This is called al-jawf. If al-jawf is start from the throat, okay, the first point of throat to the lips. All these space is called al-jawf. يبقى المساحة الزرقاء والمساحة الخضراء كل هذه هو يسمى الجوف، وهو منطقة الخلاء داخل الجوف. تمام؟ طيب يبقى أول أمر عندنا أو أول عضو من أعضاء النطق الجوف.
تمام، بيشمل ابتداء من هذه المنطقة بداية الحلق ثم ينتهي عند الشفتين. العضو الثاني وهو الفم. الفم بيشمل عندنا العضو الثاني وهو الحلق. الحلق وهو يبدأ المنطقة الزرقاء فقط. يبقى الحلق is the blue part only or blue space from here to here. This is called الحلق. Okay? المنطقة التي لونت باللون الأزرق تسمى الحلق. تمام؟ وهي أسفل الحنجرة خلف الحنجرة. الحلق وهو يعني بتشمل فيها الحنجرة أو بتشمل الحنجرة فيها. طيب بعد ذلك الفم. الفم وهو يشمل اللسان the tongue، اللسان، الأسنان العليا والأسنان السفلى، كل هذه الأسنان ابتداء من هنا إلى يعني من الخلف إلى الأمام. lips two lips. اوكي. الفك الأعلى وهو بيتضمن upper palate اللي هو بيتضمن الأجزاء، هنعرف كل الأجزاء دي بالتفصيل. تمام. كل هذا تابع ل the mouth الفم. الأمر الأخير وهو الخيشوم اللي هي النازل cavity، ده التجويف الأعلى فوق الفم. كل هذه المنطقة تسمى الخيشوم. تمام؟ طيب. تمام معلم. تمام يا ريكا. إذا تحبي أن طيب هي واضحة أساسا العربي والإنجليزي مع بعض. طيب. Bentar ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang organ-organ pelafalan atau organ-organ bicara. Sebentar kok nggak keluar. Organ-organ yang bicara dan bagaimana terjadinya suara dan terjadinya sebuah huruf. Terjadinya huruf-huruf. Nah, anak ulang ya, teman-teman. Yang akan kita bahas adalah organ-organ pelafalan dan bagaimana terjadinya suara dan terjadinya huruf-huruf. Yang pertama kita akan membahas tentang makharijul huruf yang umum, makharijul huruf yang umum pada huruf Arab. Sebentar, ini nggak mau keluar screen ini. Yang pertama, makhraj umum menurut ini ya, menurut Syekh yang menulis kitab ini, Syekh Aiman, beliau membagi makhraj secara umum di huruf Arab. Yang pertama adalah ruang kosong di tenggorokan dan mulut. Ruang kosong di sini maksudnya adalah rongga di tenggorokan dan mulut. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tenggorokan. Yang ketiga adalah mulut, al-fam. Jadi kita mesti paham, menurut Ana kita harus paham istilah bahasa Arabnya ya. Yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf ini adalah rongga kosong di tenggorokan dan mulut. Yang kedua adalah tenggorokan atau al-halq. Yang ketiga adalah mulut, al-fam. Nah, yang mulut ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hanakil a'la, itu adalah langit-langit atas. Kemudian al-lisan, itu adalah lidah. Kemudian al-asnan, atau artinya adalah gigi atas ataupun gigi bawah. Yang kemudian yang keempat adalah as-safatan. As-safatan adalah kedua bibir. Terus makhraj umum yang terakhir adalah al-khayshum atau rongga hidung. Nah, untuk di gambarnya teman-teman kan makhraj umum yang pertama adalah al-jauf. Teman-teman bisa lihat di gambar
warna biru sampai warna hijau, dari tenggorokan yang warna biru, sampai warna hijau, sampai batasnya sampai kedua bibir ya, sampai pokoknya batasnya sampai situ, itu adalah al-jauf atau ruang kosong, rongga tenggorokan dan rongga mulut, itu yang dikatakan al-jauf yang warna biru dan warna hijau. Ini areanya warna biru dan warna hijau. Tuh. Saya lihat tanda panahnya ya dan warnanya. Kemudian yang mahrot yang kedua adalah al-halq atau tenggorokan. Yang tenggorokan adalah yang warna biru. Jadi batasnya dari bawah sampai ke atas itu adalah tenggorokan yang warna biru. Kemudian mahrot yang ketiga adalah mahrot umum, yang ketiga adalah al-fam atau yang mulut. Nah, mulut ini terbagi menjadi 4 tadi kan. Teman-teman bisa lihat area yang hanakil a'la atau upper palate itu adalah langit-langit atas ya. Ini bagian langit-langit atas ini. Kemudian lisan atau lidah, ini yang ditunjuk di sini gambarnya, ini lidah. Kemudian al-asnan, gigi, teman-teman bisa lihat ya, ditunjuk ini, itu yang bagian gigi. Kemudian kedua bibir, lips atau two lips, dua bibir, asyafatan, nih, itu ya teman-teman. Ini adalah mahrot umum, tempat keluarnya huruf secara umum. Aiman membagi menjadi 4 mahrot umum. Yang pertama adalah al-jaub, rongga kosong di tenggorokan dan mulut. Al-khala'ul halqi wal fam. Terus yang kedua adalah halq, tenggorokan. Yang ketiga adalah al-fam. Al-fam terbagi menjadi 4, hanakil a'la, al-lisan, al-asnan, as-safatan. Kemudian yang keempat adalah al-khaisum. Tamam mu'alimati. Okay. Here the parts of the throat. أقسام الحلق. We have here. This is part. Okay, this is part. It's called root of the tongue. جذر اللسان. This is the closest part of the throat. أقرب منطقة إلى الحلق. تمام؟ Sorry. This part, okay. It's called root of the tongue. جذر اللسان. Okay. This part is the closest part of the throat. أقرب منطقة أو منطقة أدنى الحلق. أقرب منطقة لمنطقة أدنى الحلق. This part, the closest part to the mouth. أقرب منطقة إلى اللسان وإلى الفم. هذه تسمى أدنى الحلق. أدنى الحلق يعني أقرب منطقة للفم. تمام؟ فجذر اللسان بيكون اللي هو الجزء الأول، بداية اللسان من الداخل. بداية اللسان من الداخل. This is the beginning of the tongue from inside the mouth. Okay. طيب. الجزء الثاني هنا the middle of the throat. Middle of the throat. This part. Okay, we can change color. This part here. Okay. This is middle of the tongue. Middle of the throat. Sorry. Middle of the throat. Okay. This part is called لسان المزمار.
This part is called لسان المزمار. Epiglottis. Epiglottis. Okay. Epiglottis لسان المزمار هو أقرب مكان للمنطقة الوسطى من الحلق، لوسط الحلق. أقرب مكان إلى وسط الحلق. Okay. يبقى أدنى الحلق. This is أدنى الحلق. It's the nearest place from the tongue. اللي هو قريب من جذر اللسان. تمام؟ يبقى منطقة الحلق أدنى الحلق وهو منطقة جذر اللسان أو أقرب مكان لجذر اللسان. طيب وسط الحلق وهو أقرب مكان للسان المزمار أو بتسمى منطقة لسان المزمار. تمام؟ يبقى middle of the throat it is the nearest place to epiglottis. Epiglottis. Okay? الجزء الثالث وهو ما يسمى بأقصى الحلق. Here أقصى الحلق. أقصى الحلق is furthermost part of the throat. أقصى الحلق. تمام؟ اللي هي منطقة الأوتار الصوتية. vocal cords. vocal cords. okay. منطقة الأوتار الصوتية. طيب. This picture is for vocal cords. When this vocal cords is open, this is not in the middle, is not closed, is not open. Okay, but we have two pictures for the middle, the vocal cords. Okay, this vocal cords تسمى الأوتار الصوتية وهي الأوتار الصوتية اللي هو الجزء المسؤول عن إصدار الصوت. جزء من الأجزاء المسؤولة عن إصدار الصوت وهذا سوف نعرفه بأمر الله تعالى عندما نتطرق إلى الصفات. تمام؟ أوكي ريكا هذه الجزئية. معلمتي. Bentar ya biar Ana bisa coret. Selanjutnya kita membahas tentang bagian dari tenggorokan atau aqsamul halq, bagian yang marot umum tadi ya, yang bagian tenggorokan. Nah, bagian tenggorokan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Ana bikin nomor biar paham. Yang pertama adalah jazrul lisan atau akar lidah. Nah, akar lidah tadi Ustazah udah jelasin, yang termasuk akar lidah ini yang ganti warnanya ya, yang warna hitam tadi Ustazah bikin, ini sebentar. Ini merah keluarnya. Yang merah aja ya, Ana. Keluar warnanya warna merah. Yang warna merah ini, yang nomor 1 warna merah. Ini adalah bagian jazrul lisan atau akar lidah. Nah, ini adalah tenggorokan atas atau tenggorokan yang dekat. Dalam bahasa Arabnya adalah adnal halq. Ini dekat dengan mulut, makanya dia dikatakan adnal halq. Tenggorokan yang terdekat dengan mulut. Nah, itu bagian yang pertama. Nah, tenggorokan adnal halq ini dia berada posisi di mana? Dia berada di jazrul lisan. Nah, itu adalah bagian pertama dari tenggorokan. Nah, yang kedua, Ana bikin warna kuning. Yang kedua, ini afwan ya, ini warna merahnya tadi afwan Allah musta'an. Bentar, afwan ya teman-teman. Ini Ana maksudnya mau ini warna merah ini ya, jazrul lisan. Bentar, hapus dulu. Ini ya, jazrul lisan itu
itu bagian akar lidah. Nah, itu kan yang merah-merah itu lidah ya, gambar lidah. Nah, itu bagian dari jazurul lisan atau akar lidah. Kemudian bagian yang kedua yang warna kuning, ini katup epiglotis. Nah, ini adalah tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah berada di mana? Di epiglotis, di katup epiglotis. Nah, tenggorokan bagian tengah ini dekat dengan jazurul lisan. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat tanda panah ini tanda panah ini menunjukkan katup epiglotis. Lisanul mizmar itu atau katup epiglotis. Terus yang ketiga, bagian ketiga Ana bikin warna hijau. Yang ketiga adalah autarus sautiyah atau pita suara. Nah, pita suara ini bagian ketiga dari tenggorokan atau aqsal halq atau tenggorokan bawah atau tenggorokan terjauh. Dia terjauh dari mulut. Nah, tenggorokan aqsal halq ini atau pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling jauh atau tenggorokan bawah ini berada di pita suara. Nah, ini udah ada panahnya ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini anak gambar lagi. Ini itu bagian pita suara terletak di situ ya, teman-teman. Jadi itu bagian dari tenggorokan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah jazurul lisan. Jazurul lisan itu adenal halq, tenggorokan atas atau tenggorokan terdekat. Adenal halq berada di jazurul lisan. Yang kedua adalah pertengahan tenggorokan berada di epiglotis, katup epiglotis, lisanul mizmar. Yang ketiga adalah aqsal halq atau tenggorokan pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling jauh. Jauh di sini adalah jauh dari mulut ya, teman-teman. Dia berada di pita suara al-autarus sautiyah. Tamam mu'allimati. كيريكا جزاك الله خيرا حبيبتي. وإياك معلومات. After halq, the throat, we go to the upper palate. The upper palate with this part. الحنك الأعلى للفم. هذا كله من أول هنا من عند الأسنان. تمام حبيباتي. كل هذه الجزئية تسمى الحنك الأعلى، بداية من اللثة إلى هنا أقصى الحلق. تمام. إلى هنا الحنك الأعلى من النهاية. تمام. إلى هنا. تمام. هذا كله ما يسمى بالحنك الأعلى. طيب الحنك الأعلى هنا بينقسم إلى is divided into this part, the nearest to upper teeth, it's called gums. اللثة. اوكي. بعض العلماء بيسموها اللثة او يقال عليها اللثة، ولكن هنا اللثة. تمام. هذه اللثة هي التي خلف الأسنان مباشرة، أو التي ينبت منها الأسنان، تخرج منها الأسنان. هذه ما تسمى اللثة. ثم بعد ذلك من هنا إلى هنا، كل هذه المنطقة المتعرجة تسمى مقدم الحنك. هذا ما هو هنا، هذه الجزئية تسمى مقدم الحنك. تمام. pre-palate area، مقدم الحنك، يعني في الأمام، المنطقة المتقدمة من الحنك الأعلى. ثم بعد ذلك هذه المنطقة
من هنا إلى هنا يسمى الحنك العظمي أو الحنك الصلب. hard palate. hard palate. اوكي، يبقى هذه المنطقة تسمى الحنك العظمي أو الحنك الصلب. hard palate. تمام. ثم بعد ذلك في النهاية تماما هذا الجزء يسمى الحنك اللحمي الرخو. الحنك اللحمي الرخو soft palate. soft palate. وآخر شيء لدينا اللهاه أفولا. اللهاه أفولا. يبقى الحنك الأعلى اوكي، الحنك الأعلى is divided into 1 2 3 4 5 parts. Okay, this is اللثة is after the teeth. Okay, اللثة. After that this curve or curly part المنطقة المتعرجة أو المنطقة المتعوجة. هذه المنطقة you can make it, you can touch this part by your tongue. تستطيع أن تلمسي هذه الأجزاء بلسانك لتحددي هذه المنطقة المتعرجة. يعني you will feel by this part, okay, by when you touch it by your tongue. يعني تستطيع أن تحددي هذه المنطقة عندما تشعرين أو عندما تلمسين هذه المنطقة بلسانك. تمام حبيبتي. After that بعد ذلك بتأتي المنطقة الصلبة، وهذه pre-palate area التي تسمى هذه pre-palate area تسمى مقدم الحنك. بعد ذلك الحنك العظمي الصلب وما يسمى بالحنك الصلب. ثم بعد ذلك soft palate وهي الحنك اللحمي الرخو. بعد ذلك أفولا اللي هي تسمى باللهاه وهي أقرب مكان لأدنى الحلق. تفضلي ريكا. Mu'allimati. Selanjutnya teman-teman kita membahas tentang bagian dari langit-langit atas, bagian dari makhraj umum yang mulut ya. Bagian langit-langit atas ini terbagi menjadi 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terbagi menjadi 5. Jadi gambar yang di samping ini adalah gambar langit-langit atas. Kemudian yang kanan ini bagian maksudnya ditunjukin dari sampingnya ya teman-teman biar kita bisa lihat. Yang pertama adalah al-lisah atau ada ulama juga yang mengatakan al-lasah atau gusi. Insya Allah teman-teman bisa tahu semua ya gusi, bagian gusi di mana. Nah itu ada tanda panahnya yang pink itu yang dekat sama gigi, intinya bagian gusi itu bagian langit-langit atas yang pertama. Yang kedua adalah yang ustazah yang warna hijau, yang ustazah lingkari warna hijau itu adalah muqaddamul hanak atau bagian depan langit-langit atas. Nah, itu yang warna hijau. Kemudian yang bagian ketiga adalah hanakul azmi atau disebut dengan al-sof atau langit-langit atas yang keras. Al-azmi itu artinya yang bertulang. Jadi hanakil azmi adalah langit-langit atas yang keras. Nah, itu yang warna merah, itu yang bagian langit-langit atas yang keras. Yang keempat adalah hanakil lahmi atau rikhu atau langit-langit atas yang lunak. Lahmi itu artinya yang berdaging. Jadi yang lunak, rikhu yang lembut. Intinya artinya adalah bagian langit-langit atas yang lunak. Kemudian yang kelima adalah teman-teman bisa lihat yang Ustazah bulatin warna biru adalah al-lahah atau anak lidah atau anak teka yang bulatan itu loh, yang di langit-langit atas kita yang dekat dengan adnal halq. Nah, itu bagian dari langit-langit atas. Nah, langit atas ini
kita bisa sentuh sama lidah kita ya. Kalau kita kita bisa merasakan mana gusi, mana muqaddamul hanak, bagian depan dari langit-langit atas, kemudian kita bisa merasakan mana langit-langit atas yang keras sama langit-langit atas yang lunak. Kecuali ini ya, laha ini kita nggak bisa raba pakai lisan kita atau pakai lidah kita. تمام معلم انت. اوكي تمام بريكة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اوكي. Here this is the part of the tongue. أقسام اللسان. تمام. هنا في هذه الجزئية ما تسمى root of the tongue، جذر اللسان. هذه الجزئية. تمام. هذه الجزئية هي ما تسمى بجذر اللسان، root of the tongue. After that, this is furthermost part of the tongue، أقصى اللسان. أقصى اللسان، هذا الجزء من هنا إلى هنا، أقصى اللسان. After that، بعد ذلك وسط اللسان من هنا إلى هنا، وسط اللسان من هنا إلى هنا. طرف اللسان tip of the tongue، هذه الجزئية جميعها، كل هذه الجزئية كده تسمى طرف اللسان. تمام. ثم بعد ذلك رأس اللسان، رأس طرف اللسان frontmost part of the tongue، مقصود هذه الجزئية طرف اللسان. تمام. طيب بعد كده إن اللسان ليه two sides، edge of the tongue، الحافتين. حافة اللسان، الحافة اليمنى والحافة اليسرى. للسان furthermost part of the edge، بيبدأ اللسان، حافتي اللسان من هنا. تمام. فمن هنا إلى هنا يعني بيأخذ معنا أقصى اللسان ووسط اللسان. بلاش العلامة دي. ياخذ معنا أقصى اللسان ووسط اللسان. هنا ما تسمى edge of the tongue. أوكي. أقصى الحافة. أقصى الحافة بتبدأ من أول furthermost part of the edge. أوكي. إلى closest part of the edge، إلى أدنى الحافة. يبقى من هنا إلى هنا تسمى أقصى الحافة، ومن هنا إلى هنا الجزء الثاني، هذا الجزء ما يسمى بأدنى الحافة. ثم هنا الجزء هذا بيسمى منتهى الحافة. يبقى رأس اللسان هذا ما يسمى برأس اللسان، هذا الجزء ما يسمى منتهى الحافة. تاني، يبقى أنا عندي اللسان مقسم إلى اللسان مقسم جذر اللسان، جذر اللسان the root of the tongue. تمام. ده part number 1. أقصى اللسان، أقصى اللسان the part number 2. ثم بعد ذلك وسط اللسان، وسط اللسان the part number 3. ثم بعد ذلك طرف اللسان. اوكي.
the part number 4. After that, this part رأس اللسان. هذه الجزئية رأس اللسان. تمام؟ Frammost part of the tongue. طيب، لكل لسان بيوجد حافتين. لكل لسان بيوجد حافتين. هنا الحافة اليمنى is right edge, right side، والحافة اليسرى. تمام؟ طيب، أيضا الحافتين لها تجزئة. أيضا الحافتين لها تجزئة. فهنا مثلا من هنا إلى هنا تسمى أقصى الحافة. تمام؟ يبقى كل هذه المنطقة تسمى أقصى الحافة. أخذت معنا أقصى اللسان ووسط اللسان. تمام؟ ومن هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا يسمى أدنى الحافة. يبقى هنا أقصى الحافة وهنا أدنى الحافة. منتهى الحافة هذه الجزئية. منتهى الحافة. يبقى هنا رأس طرف اللسان، ولكن هذا الجزء هو منتهى الحافة. تمام؟ طيب ريكا. تمام معلوماتي. Nah, insya Allah nggak perlu anak coret ya teman-teman. Udah Ustazah coret, jadi anak tinggal jelasin aja ya. Sekarang kita masuk di bagian dari lidah. Bagian-bagian dari lidah atau mahraj umumnya bagian termasuk yang mulut. Yang bagian yang kedua ya, yang lidah. Yang pertama adalah bagian lidah, itu adalah yang pertama jazrul lisan atau akar lidah. Itu yang nomor 1 Ustazah bikin garis yang warna hitam sama warna hijau. Nomor 1 itu yang pertama bagian dari lidah. Yang kedua adalah aqsal lisan atau pangkal lidah atau lidah terjauh. Aqsal lisan. Nah, bagiannya itu yang Ustazah garis warna kuning. Nomor 2. Yang ketiga adalah wasatul lisan, pertengahan lidah. Pertengahan lidah itu Ustazah gambar yang warna biru ya, nomor 3. Kemudian toroful lisan atau ujung lidah. Ujung lidah yang Ustazah garis warna putih, itu bagian yang ujung lidah. Yang bagian keempat. Yang pertama jadrul lisan, akar lidah. Yang kedua adalah aqsal lisan, pangkal lidah. Yang ketiga adalah wasatul lisan. Yang keempat adalah toroful lisan atau ujung lidah. Yang kelima adalah yang paling depan adalah ra'sul lisan atau kepala lidah. Nah, lidah ini terdapat tepi lidah. Nah, tepi lidah ini bagian terakhir. Tepi lidah yang keenam adalah tepi lidah atau sisi lidah, atau bahasa Arabnya hafatul lisan. Teman-teman, tadi Ustazah udah gambar tepi lidah itu maksudnya yang kanan kiri itu, yang warna biru, warna kuning, warna hijau itu bagian dari tepi lidah. Nah, tepi lidah ini dibagi lagi menjadi 3. Menjadi 3. Yang pertama adalah aqsal hafah, tepi lidah terjauh. Nah, bagiannya itu yang Ustazah gambar yang warna biru, itu yang bagian hafatul lisan atau bagian dari tepi lidah yang pertama adalah kiri dan kanan ya teman-teman. Kiri dan kanan yang warna biru itu disebut dengan aqsal hafah. Kemudian bagian yang kedua adalah ini adnal hafah. Adnal hafah Ustazah warnanya warna kuning. Teman-teman bisa lihat
Adenal hafah yang warna kuning, atau tepi lidah yang terdekat. Terus yang ketiga adalah muntaha hafah atau tepi batas akhir dari tepi lidah. Tepi lidah atau tepi lidah yang bagian akhir kayak gitu. Disebut dengan muntaha hafah. Jadi anak ulang lagi. Jadi lidah itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah jadzurul lisan, akar lidah. Yang kedua adalah aqsal lisan, pangkal lidah. Yang ketiga adalah wasatul lisan, tengah lidah. Yang keempat adalah toroful lisan, ujung lidah. Yang kelima adalah ra'sul lisan, kepala lidah. Terus yang kelima ra'sul lisan, yang keenam adalah tepi lidah. Tepi lidah, hafatul lisan. Tepi lidah dibagi menjadi 3. Hafatul lisan itu dibagi menjadi aqsal hafah, tepi lidah terjauh. Yang kedua adalah adenal hafah, tepi lidah yang terdekat. Yang ketiga adalah tepi lidah bagian akhir atau muntahal hafah. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Tamam mu'allimati. Okay. Here, this is the teeth. The teeth was colored by a green colored الأسنان السنتين الأماميتين العليا and السفلى. تمام. We have 4 teeth. يبقى هذه الأسنان الاثنان العلويتين والاثنان السفليتين. It's called central incisors. It's called الثنايا. عددهم it's number 4. Okay, 2 in upper and 2 in down. Okay, after that, lateral incisors, which are colored by red. Okay, this is, and also it's called الرباعيات. الرباعيات. After that, which colored by blue. Blue, it's dark blue. Here, it's called الأنياب. الأنياب, canyons. Okay. Okay. After that is light blue. That's it's called premolars. 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 It's called الضواحك. And its count عددهم 4. This pie yellow from here to here. Okay, 6 in upper roof and 6 in lower. So the total it's 12. It's called molars. Molars. الطواحن. الطواحن. And the last one, this is, and this is, okay, it's called wisdom teeth and النواجز. النواجز. Okay, but this is for teeth. Okay, Rika? Nah, Ustazah. Selanjutnya kita masuk ke bagian mulut dari gigi ya. Gigi-gigi. Di sini gigi terhitung yang 32 gigi. Jadi gigi atas dan gigi bawah, teman-teman bisa lihat di gambar gigi atas itu yang ada langit-langit atas yang kita sudah pelajari tadi. Nah, gigi bagian atas dengan gigi bagian bawah. Teman-teman bisa lihat yang warna hijau, as-sanaya, bahasa Inggrisnya central incisors, atau yang warna hijau, bagian gigi atas ataupun gigi bawah, itu adalah gigi seri bagian
depan ya teman-teman, gigi seri bagian depan. Teman-teman bisa ingat istilah bahasa Arab atau istilah bahasa Inggrisnya. Sana ya, gigi seri. Kalau di bahasa Inggrisnya central incisors, gigi seri bagian depan. Kemudian yang warna hijau. Kemudian yang kedua itu terdiri dari 4. Jadi 2 di atas, 2 di bawah, totalnya 4. Kemudian yang bagian yang kedua adalah ar-robaiyat atau lateral incisors atau gigi seri bagian samping atau gigi yang terletak antara gigi seri depan dan gigi taring kayak gitu. Gigi seri bagian samping yang warna merah terdiri dari 4 juga, 2 di atas dan 2 di bawah yang warna merah. Kemudian yang bagian ketiga adalah anyab atau gigi taring bahasa Inggrisnya canines ya. Gigi taring yang warna apa ini? Warna biru. Setelah warna merah itu warna biru gigi taring. Dia berjumlah 4 juga. Berjumlah 4, 2 di atas dan 2 di bawah. Kemudian gigi bagian ad-dawahik atau premolars, gigi geraham depan atau gigi yang terlihat saat kita tertawa, makanya dia ditulis ad-dawahik bahasa Arabnya. Yang warna biru. Bagian setelah gigi taring terdiri dari 4 juga, 2 di atas dan 2 di bawah. Kemudian yang bagian 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima adalah at-tawahin atau bahasa Inggrisnya molars atau gigi geraham, gigi bagian yang ngunyah kayak gitu ya teman-teman. Yang warna kuning yang warna kuning 3 di samping bagian atas, 3 di samping bagian atas, yang kanan yang kiri maksud Ana. Jadi 6 di atas dan 6 di bawah yang warna kuning, jumlahnya totalnya semuanya 12. Kemudian bagian yang terakhir an-nawajid atau wisdom teeth atau gigi bungsu atau gigi yang paling terakhir tumbuh pada saat kita dewasa. Itu yang warna orange ya, warna orange. Yang terdiri dari 4 juga. Jadi totalnya 32 gigi. Tamam mu'allimati. Okay, the teeth الأسنان these verses for أبو زكريا يحيى ابن يوسف الصرصري. Okay, قال for the teeth. Okay, ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل رباع وأربع الضواحك ثم 6 و6 في طواحنها انتفاع وأربع النواجذ ما لماض وإذا عري الفتى عنها ارتجاع. Okay, the young man's central and lateral incisors and canine teeth are 4 in number. The premolars are 4, then 6, plus 6 are the useful molars. The wisdom teeth are 4. They cannot be brought back if the young man loses them. Okay. Selanjutnya teman-teman, Abu Zakaria Yahya bin Yusuf berkata, beliau wafat pada tahun 656 Hijriah. Beliau berkata, untuk bagian gigi tadi ya teman-teman, seorang pemuda terdapat gigi seri depan dan gigi seri yang samping, kemudian dan gigi taring yang berjumlah 4.
Jadi gigi seri depan, gigi seri samping, dan gigi taring berjumlah 4 dan semuanya berjumlah 4. Kemudian al-dawahik atau gigi geraham depan atau bahasa Inggrisnya premolars terdiri juga dari 4, terdiri 4. Kemudian 6 ditambah 6 itu adalah bagian dari gigi geraham yang mengunyah atau molars. Totalnya 12 ya, tadi yang udah kita bahas. Kemudian gigi bungsu terdiri dari 4 an-nawajid. Nah, beliau berkata juga jika seseorang pemuda kehilangan semua gigi-gigi tersebut, maka gigi tersebut tidak akan kembali. Tamam mu'allimati. Semoga bisa dipahami. Okay, definition of sound, تعريف الصوت. Sound is an imbalance vibration of the ear, large in a way which the human ear can perceive. The human ear perceives sounds when they vibrate between 20 and 20,000 vibrations in 1 second approximately. Okay, يبقى الصوت هنا هو تخلخل أي اهتزاز طبقات الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية. Okay, the ear الهواء عبارة عن طبقات. Okay, الهواء عبارة عن طبقات. هذه الطبقات يحدث لها اهتزاز vibration. Okay, هذه الطبقات بيحدث لها اهتزاز، فبيتخلخل هذه الطبقات أو بتهتز هذه الطبقات اهتزازا أو تخلخلا تدركه الأذن البشرية. يبقى هنا الهواء تمام بيحدث له تخلخل فبتسمعه الأذن البشرية. تدرك هذه يعني معلومة إضافية أو additional information تدرك الأذن البشرية، هذه الأذن الخاصة بالبشر تدرك الأصوات إذا كان اهتزازها من 20 إلى 20,000 ذبذبة في الثانية تقريبا. In 1 second every ear for human okay بتدرك or perceive 20 to 20,000 ذبذبة vibrate okay or vibration in 1 second تقريبا. هذا تقريبا. Oke Rika? Selanjutnya kita masuk di definisi suara. Suara adalah ketidakseimbangan atau adanya getaran dari lapisan-lapisan udara sehingga telinga manusia bisa mendengar. Nah, jika ada lapisan udara bergetar kayak gitu, nanti telinga kita bisa mendengar dengan adanya getaran-getaran dari lapisan udara. Nah, telinga manusia bisa mendengar atau bisa menangkap suara ketika adanya getaran dari lapisan udara antara 20 sampai 20.000 frekuensi dalam 1 detik per detik. Nah, kurang lebihnya kayak gitu, 20 sampai 20.000. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Tadi Ustazah gambar lapisan udara yang bergetar yang kuning-kuning itu. Sama mu'allimati. Okay. كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة. How sounds occur in nature. Sounds occur in nature in several ways such as تحدث الأصوات في الطبيعة بطرق عديدة منها collision of two objects تصادم جسمين
يعني مثلا عندما بيحدث هذه السقفة فهذا يحدث تصادم بين اليد اليمنى واليد اليسرى. تمام؟ يعني when I make this sound, this is make تصادم or between the right and left hands. Okay, like this. تمام؟ يبقى عندما يحدث هذا التصادم بين اليد اليمنى واليد اليسرى بيحدث هذا الصوت، بينتج عنه هذا الصوت. عندما يحدث تصادم بين هذه المطرقة وقطعة الخشب فيحدث عنها الصوت. تمام؟ طيب بيبدأ الآن هنا تباعد جسمين بينهما قوى ترابط. Divergence of two objects between which are cohesive verses. Okay, تباعد مثل قطعة الورق عندما يتم قطعها أو مزقها إلى نصفين. With this paper, when divide this paper into two first, okay, this is makes sound. بيحدث صوت. أو ككسر قطعة الخشب بهذه الطريقة فبيحدث لها صوت. Vibration of an object اهتزاز جسم من الأجسام. مثل هذه التجربة عندما بيحدث دي اللي هي المسطرة الرولر بنثبتها من طرف ويتم اهتزازها من طرف آخر فبيحدث لها صوت آخر. احتكاك جسم خشن بآخر. احتكاك جسم خشن بآخر مثل قطع الخشبة، يعني أي احتكاك هذا friction of a coarse object against another. Okay, by this way. احتكاك جسم خشن بآخر مثل احتكاك المنشار بالخشب. Okay. Oke, selanjutnya teman-teman kita mempelajari bagaimana terjadinya suara secara normal atau secara tabiat. Jadi suara-suara terjadi secara normal atau secara tabiat terdiri dari beberapa cara. Seperti yang pertama adalah, bentar ya Dek. Yang pertama adalah tasodum jismain atau benturan antara dua benda. Dari benturan antara dua benda ini terjadilah suara. Contohnya adalah terjadi tepukan dua tangan. Jadi kan ada benturan dua benda di situ, kemudian adalah benturan antara palu dan papan. Dari benturan tersebut timbullah suara. Kemudian yang kedua adalah terpisahnya taba'ud jismain bainahuma quwa tarabut. Terpisahnya antara dua benda yang terikat kuat. Maksudnya adalah benda yang benar utuh menyatu, kemudian kita paksa untuk dipisah, maka akan keluar suara. Seperti kertas yang menyatu, yang memang aslinya sudah menyatu, terus kita sobek akan menimbulkan suara. Kemudian kayu yang ini kita patahin akan menimbulkan suara. Terus yang ketiga adalah adanya getaran suatu benda. Contohnya adalah pada penggaris besi tersebut kita getarkan, kemudian akan menimbulkan suara. Kemudian yang keempat adalah gesekan antara dua benda yang kasar atau benda yang padat. Contohnya adalah gergaji menggergaji kayu, maka akan menimbulkan suara. Tamam Alif nanti. Okay, just a minute, I want to يعني أنا بستطيع اللي هي الفيديوهات اللي هنا. تمام؟ عايزة أسمعكم الأصوات دي.
بس ثانية واحدة بس بعمل محاولة. تمام يا ريكا؟ بعمل محاولة عشان أسمعكم هذه الأصوات. نعم معلمتي. Insyaallah tafadhol إن معلمتي. شاء الله. Jadi sebenarnya mau nge-share suaranya tapi nggak bisa ya. Jadi kan kitabnya ada nampilin suara kayak gitu. Jadi qadarullah. Nanti insyaallah mungkin beliau share lewat إنت- link YouTube atau gimana gitu. Sama إنت- معلمتي. تمام، انتهيتي من الجزئية دي. الأصوات في الطبيعة انتهيتي منها؟ ريكا؟ نعم معلمتي. انتهيتي من شرح اللي هي الأصوات في الطبيعة اللي هي هذه الصور؟ نعم. انتهيت يا معلمتي. طيب تمام. طيب تعريف الحرف is the definition of a letter. اوكي. تعريف الحرف هو صوت يعتمد على مقطع أو مخرج محقق أو مقدر. يبقى الحرف هو عبارة a letter is a sound which depends on a specific or approximate articulation point. اوكي. طيب يعني ايه مخرج محقق او مقطع محقق او مخرج مقدر؟ Here this is like الألف المادية. تمام. الصوت بيأتي من الجوف ويسير دون أن يتعرض لأي جزء من أجزاء الفم ويخرج بسهولة ويسر، فهذا ما يسمى المخرج المقدر أو المقطع المقدر. تمام. ولكن هنا مثلا كحرف الدال فنجد أن الصوت الهواء حامل للصوت بيخرج من الداخل من الجوف، من الحلق والجوف، ثم يمر حتى ينحبس أو يصطدم في هذه النقطة، وهي نقطة تلامس طرف اللسان مع مقدم الحنك. تمام. فهنا يحدث مخرج الدال. تمام. يبقى هنا تصادم الهواء عند نقطة معينة، اعتماد الصوت على نقطة معينة على جزء من أجزاء الفم أو في نقطة معينة من الفم، فهذا يسمى مخرج محقق. يعني ما هو المخرج المحقق؟ هو المخرج الذي يعتمد على جزء من أجزاء الفم. المخرج الذي يعتمد على جزء من أجزاء الفم. هنا اعتمد الصوت والهواء تصادم مع اللسان والحنك الأعلى، مقدم الحنك الأعلى. تمام. طيب أما في المخرج المقدر هو الصوت الذي لا يعتمد على أي جزء أو أي مخرج من مخارج الفم. يبقى الصوت الذي لا يعتمد على أي مخرج من مخارج الفم أو أي جزء من أجزاء الفم. فبالتالي هنا الألف المادية بيخرج الهواء الحامل للصوت من الداخل إلى الخارج دون أن يصطدم بأي جزء من أجزاء الفم، ولذلك هنا سمي مخرج مقدر. يبقى الحروف المادية مخرجها مقدر وليس محقق. أما هنا الحروف الأخرى فهي المخرج الخاص بها مخرج محقق، لأن الصوت بيعتمد على جزء من أجزاء الفم. واضح؟ تفضلي يا ريكا. Waduh, insyaallah. Kemudian kita masuk di definisi huruf. Definisi huruf adalah suara yang tergantung pada makhraj, muhaqqaq atau muqaddar. Jadi hurufnya, definisi huruf adalah
suara yang bergantung pada makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf muhaqqaq atau muqaddar. Jadi muhaqqaq itu apa? Adalah muhaqqaq adalah huruf yang keluar dan dia bersandar pada bagian tertentu. Misalnya adalah huruf dal. Dan di sini akan keluar suaranya nanti di saat dia bersentuhan antara lidah ini. Teman-teman bisa lihat gambar yang sebelah kanan yang huruf dal itu bersentuhan dengan langit-langit atas yang bagian depan. Nah, nanti itu dia akan keluar suaranya. Nah, disebut dengan makhraj muhaqqaq huruf dal. Kemudian untuk makhraj muqaddar muqaddar ya. Makhraj muqaddar contohnya adalah pada alif maddiyah. Alif maddiyah kita tahu bahwa huruf alif maddiyah keluar dari al-jauf. Al-jauf sudah kita pelajari adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, nanti itu saat kita mengucapkan huruf alif maddiyah akan keluar suara, tapi dia tidak bersandar kepada makhraj tidak bersandar kepada makhraj tertentu, tempat tertentu. Jadi tidak ada benturan dua benda kayak gitu. Beda dengan muhaqqaq. Nah, muhaqqaq ini terjadinya benturan dua benda. Nah, terjadilah suara. Disebut dengan makhraj muhaqqaq, kemudian makhraj muqaddar, tidak terjadinya benturan dua benda, jadi dia tidak bersandar pada bagian tertentu. Muqaddar, jadi muhaqqaq ini makhrajnya spesifik, jelas kayak gitu, tergambar terjadi persentuhan antara dua benda kayak gitu. Kalau makhraj muhaqqaq. Kemudian makhraj muqaddar tidak terjadi benturan atau terjadi benturan dua benda kayak gitu. Jadi dia tidak bersandar pada bagian tertentu kayak gitu. Makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Jadi pengertian suara adalah pengertian huruf adalah sebuah suara yang tergantung dari tempat keluarnya huruf, yaitu makhraj muhaqqaq atau makhraj muqaddar. Tamam معلوماتي. طيب كيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني. تمام. حالات الحرف عندنا الحرف الساكن والحرف المتباعد، متباعد بالفتح ومتباعد بالكسر ومتباعد بالضم. تمام. طيب نترك الجزئية دي يا ريكا للحلقة القادمة، يعني نكتفي إلى هنا بتعريف الحرف، ثم من المرة القادمة بأمر الله نبدأ في كيفية حدوث الحروف في الجهاز النطق الإنساني. أم ماذا؟ نكمل أم نكتفي بهذا القدر؟ نتوقف يا معلمتي. طب هذا تمام. الوقت نعم. أصلي نعم. صلاة الظهر في بلدي. ماشي إن شاء الله بأمر الله تعالى. طيب نتوقف بهذا القدر إن شاء الله بأمر الله تعالى. أأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون المعلومات سهلة ويسيرة عليكم جميعا، وأسأل الله العظيم أن تكونوا استفدتم منها استفادة كاملة بأمر الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خيرا معلماتك.